मुस्तफा नवाज खोखर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्योंकि आपके कॉलीग्स ज्यादातर आपने देखे होंगे स्क्रीन पर, आप वकील भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस जो आज हुआ है? देखें तुम फरिया, फ्रैंकली हम सब पाकिस्तानी पहले हैं ये सियासत और अपनी वाबस्तगियां अगर हम एक साइड पर रखें तो आज मुल्क जिस मुकाम पर खड़ा है ना हमारी मईशत का कोई हाल है। हमारी सियासत इतनी पोलराइज हो चुकी है कि इस वक्त कोई एक दूसरे के साथ फरीक बैठने के लिए तैयार नहीं है। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को इसने जन्म दिया है कि आज इस मुल्क का हर शहरी परेशान है कि इक़्तिदार की रस्साकशी में जो अशराफिया मसरूफ है उससे उनको क्या फायदा हासिल हो रहा है। आज इस मुल्क में जो मईशत की अबतरी है, जो एक आम आदमी की जिंदगी जीरन हो चुकी है, वो तो एक हैरानकुन और अपने मुंह में उंगली दबाए हुए तमाम अशराफिया की तरफ देख रहा है कि बजाय इसके कि वो हमारी जिंदगी सुधारने के लिए कोई अमल करें, काम करें, जिस पूरे इस निज़ाम का मकसद ही ये है कि अवाम की फलाह के लिए काम किए जाएं, वो तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और तमाम अशराफिया आपस में नबर्द आजमा है जो जुडिशरी के साथ इस वक्त हो रहा है। कतई नजर इस बहस से कि 3-4 था या 4-3 था, मैं तो इसको इस तरह देखता हूं कि जब आज से 1 साल कबल जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी और उन्होंने ऑपोजिशन की, उस वक्त की ऑपोजिशन की एक आईनी जो तहरीक थी अदम एतमाद की, उसको नहीं पेश होने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी जो फैसला दिया था वो आइन के मुताबिक था। और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक है। 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना एक बड़ा वाज़िया हमारे आइन के अंदर एक लिमिट सेट की गई है। और अगर हमने इस शिक के ऊपर आज अगर हमने इसको वायलेट कर दिया तो हम एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि आने वाली कोई हुकूमत इस मुल्क में फिर इलेक्शन नहीं कराएगी। ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बहाने, सिक्योरिटी सिचुएशन के बहाने ये हर हुकूमत लगाएगी और डेमोक्रेसी जो है वो डीरेल हो जाएगी इस मुल्क के अंदर। तो आज राइट, बट जो हमने, क्योंकि पार्लियामान के तकद्दुस का तो सब इस पे भी कोई दो राय नहीं है, 90 दिन में इलेक्शन पे भी कोई राय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट, ये एकदम सब गड़बड़ हो गई हैं तमाम बातें। इसका नतीजा क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए ये गड़बड़ बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि हम उस जमहूरी स्पिरिट से, हमारी जो पार्टीज जो हुकूमत में भी हैं वो उस स्पिरिट से दूर होती जा रही हैं। अगर सिर्फ इमरान आज अगर उन्हें ये एहसास हो रहा है कि जो अगर इलेक्शंस में जाते हैं और इलेक्शंस के नतीजे में अवाम का जो फैसला है शायद वो इमरान खान साहब के हक में हो, तो इस खौफ के नतीजे में इलेक्शन और पूरे प्रोसेस को तो डिरेल नहीं करना चाहिए। सियासतदान को तो हमा वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस तरह जो इलेक्शन से भागने का तासुर है वो हुकूमत में बैठी जमातों के लिए बहुत ही तबाहकुन है। बिकॉज आप कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं, पंजाब की सियासत को समझते हैं। मेन स्टेक होल्डर तो इस वक्त पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी का कोई डायरेक्ट स्टेक पंजाब की सियासत में अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं है। आपको हैरत हुई है देखकर पीपल्स पार्टी को पूरा अपना वजन पीएमएलएन के साथ डालते हुए? हैरत तो नहीं हुई, दुख हुआ है। और दुख इसलिए हुआ है फरिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस हुकूमती इत्तेहाद में बहुत सी और दीगर ऐसी जमातें भी हैं कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर इस मुल्क को आइन देने में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशन से लगाव एक तुर्रा इम्तियाज था हमेशा इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और आज जब वो सियासी जमातें कहती हैं कि हाँ भले आइन की इस शिक के ऊपर या फलानी शिक के ऊपर अमल ना हो, तो दुख होता है क्योंकि ये एक इनफरादियत थी इन दीगर जमातों की जो इन्हें बाकी जमातों से अलग करती थी। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक लगाव की जो और उसकी ओनरशिप की जो हैसियत हमेशा रही है इन जमातों के पास, आज उसके ऊपर बड़े सीरियसली सवालात उठ रहे हैं, क्वेश्चन उठ रहे हैं। और फिर उनके पास जवाब देने के लिए तारीख में बचेगा नहीं अगर आज इक़्तिदार के लिए वो इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए अगर वो इस तरह की किसी चीज को सपोर्ट करते हैं। राइट, सो इजाज़ हक साहब, आपने इसके हवाले से आपकी ट्वीट्स भी मेरे सामने हैं, लेट्स हैव अ लुक। आपने कहा आधी असेंबली और जाली अपोजिशन लीडर मंजूर, अब जज और बेंच भी मर्जी का, वरना नहीं खेलेंगे और नहीं खेलने देंगे। नहीं खेलेंगे और नहीं खेलने देंगे, व्हाट डू यू मीन? इस सिस्टम को खतरा हो सकता है? देखिए सिस्टम को तो खतरा हर वक्त ही रहता है पाकिस्तान के अंदर, और हर किसी ने माजी के अंदर ये कोशिश की है कि सिस्टम डीरेल ना हो। ये पहली हुकूमत मैंने देखी है जो चाह रही है और ज़ोर लगा रही है किसी न किसी तरीके से
سسٹم ڈیریل ہو, کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ آئے, بھاڑ میں جائے کانسٹیٹیوشن, بھاڑ میں جائے پارلیمنٹ. وہ کہتے ہیں جی کہ یا تو ڈائریکٹ انٹرونشن ہو جائے یا کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ آ جائے کچھ سالوں کے لیے. تو اس معاملے کو مطلب اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ 2-4 نکات ہیں جو آج میں نے تقریریں سنی, مجھے بڑا دکھ ہوا وہ تقریریں سن کر کہ میجورٹی آف دی اپوزیشن وہ تو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہی اسمبلی میں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پورے محلے کو گالیاں دیں اور سننے والا کوئی بھی نہ ہو, آپس میں ہی بیٹھے ہوئے گھر والے سن رہے ہوں. یعنی کہ اپوزیشن وہاں موجود نہیں ہے اور آپ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہر کسی کے خلاف, چاہے وہ جج ہوں, چاہے وہ سابق میں کوئی پاکستان کے حکمران ہو یا جو بھی ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب تھوڑا سا ان کو اگر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا تھا کہ ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کو دعوت دیں آنے کے لیے. ان کی جو نوٹیفیکیشن ہوئے تھے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیے تھے کورٹس نے, لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہاں اگر کوئی بیٹھے. اگر وہاں پر اپوزیشن کے 136 ارکان آج بیٹھے ہوتے تو میں دیکھتا کہ ان میں سے ایک بھی کھڑا ہو کے اس قسم کی گفتگو کر دیتا تو مجھے آپ کہتے کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی کی غلطی ہے, ان کو نہیں واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ سے. وہ تو کہہ دیا نا ایک دفعہ غلطی ہو گئی, لیکن اس غلطی کے ازالے میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں گئے بھی لیکن ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات جس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے میرے دوست بھائی جو ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے کیونکہ وہ قانون سے زیادہ آشنا ہے میرے بجائے, لیکن میں نے تو کہیں یہ 4-3 کا فیصلہ دیکھا ہی نہیں جس کی یہ بار بار باز کر رہے ہیں کہ وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا, یہ منورٹی کا فیصلہ تھا. ایک بینچ تھا 5 رکنی جو 9 رکنی بینچ نے سائن کر کے دیے تھے کہ یہ بینچ بنے گا, اس بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا. وہ ایک فیصلہ ہے جو امپلیمنٹ ہوگا, چاہے یہ کتنی مرضی ریزولوشنز لے آئیں, یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہی ہونا ہے. اب اس کو چاہے آپ معاذرہ ہی کہہ دیں, 97 کو آپ دہرا دیں, سجاد علی شاہ والا کیس کر دیں, میجورٹی مطلب بینچز کو ڈیوائیڈ کر دیں. پہلی دفعہ 2 کاز لسٹ آ گئی تھیں بلوچستان کی کورٹس کے اندر. تو اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جج بھی 15 میں سے نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جی 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے. کوئی ایک مجھے بتا دیں اگر ہے تو. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب آئین بالکل سمپل ہے, آئین کہہ رہا ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیا یہ جھگڑا ہے کہ جناب سو موٹو لیا جا سکتا ہے یا سو موٹو نہیں لیا جا سکتا؟ اگر تو یہ جھگڑا ہے تو یہ پاکستان کا پرابلم نہیں ہے, یہ مطلب آئین کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے. یہ عام آدمی کا جو اس وقت پس رہا ہے, آٹے کی لائنوں میں اپنی جانوں کی قربانی دے رہا ہے, اتنے کا آٹا نہیں بانٹا جتنے کے اشتہار دے دیے. آپ ٹیلی ویژن تو لگائیں, 1 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ وہ کروڑوں روپے کا اشتہار آتا ہے جتنے کا آٹا انہوں نے نہیں بانٹا ہوگا. تو آج لوگ جو ہے وہ مہنگائی, بے روزگاری کی وجہ سے, ڈالر آپ کا 300 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے, ایکسپورٹس آپ کی ختم ہو گئی ہیں, پروڈکشن آپ کی بالکل زیرو پہ آ گئی ہے, جی ڈی پی آپ کی مائنس میں چلی جائے گی, اپنا ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی. تو کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ رائٹ. مطلب کہ آپ مطلب وہاں بیٹھ کر اس کرسی پہ بیٹھ کر آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں اس قوم کو اور اس دنیا کو, اور کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے پورا پاکستان مفلوج ہو جائے, سارے ادارے مفلوج ہو جائیں؟ مطلب یہ بات سمجھائی تو جائے نا ہمیں کسی طریقے سے.